Welcome to my YouTube channel JB Account Adda. You subscribe the channel and press bell to get the video immediately. Eto thobo drawings and interest on partner drawing. Aji interest on partner drawing kene calculation kora hoy eto dia hobo. Prothomote eto hol partners or drawings or kotha. Jodi case ba goods ba asset jodi kuno partner business or pa loi goise ghorua kamo babe hetu ki hoy partners or drawing buli koa hoy ar accounting treatment hoy. Jodi a partners withdraw korise cash toka partner drawing account debit to cash or bank account. Jodi partners goods ba kuno asset loise tetia partner drawing account debit to purchase or assets account hoy. Bochor ending hoar loge loge partners or drawing account close kor diya hoy either capital account or partners or current account transfer kori kini. যদি ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ফ্ল্যাকচুয়েশন বা কিবা কোয়া নাই ফিক্স না ফ্ল্যাকচুয়েশন তে যে পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু পার্টনার ড্রয়িং অ্যাকাউন্ট হয় যদি ক্যাপিটাল টু ফিক্স থাকে তে পার্টনার্স কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু পার্টনার ড্রয়িং অ্যাকাউন্ট হয় অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্ট রেসপন্ড হয় অ্যাকাউন্টিং ট্রিটমেন্ট অফ ইন্টারেস্ট অন পার্টনার ড্রয়িং ফর চার্জিং ইন্টারেস্ট দ্যাট ইজ অ্যাডজাস্টমেন্ট এদিকে কোয়া হয় তো এই পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট আর ফ্ল্যাকচুয়েশন নট মেনশন যদি পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ফ্ল্যাকচুয়েশন আছে আর কোশ্চেনত কোয়াও নাই বা কোশ্চেনত কোয়াও নাই ফিক্স না ফ্ল্যাকচুয়েশন তেতিয়া সদায় ফ্ল্যাকচুয়েশন ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ধরিব লাগে পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ইন্টারেস্ট অন ড্রয়িং অ্যাকাউন্ট তেতিয়া হ'ব এন্ট্রি এই পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ফিক্স কোশ্চেনত মেনশন কৰি দিছে পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ফিক্সড or unchanged তেতিয়া গো পার্টনার্স ক্যাপিটাল পার্টনার্স কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ইন্টারেস্ট অন ড্রয়িং অ্যাকাউন্ট তেতিয়া পার্টনার্স ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট নহয় পার্টনার্স কারেন্ট অ্যাকাউন্টে ডেবিট হ'ব বছর এন্ডিং হওয়ার লগে ইন্টারেস্ট অন ড্রয়িং অ্যাকাউন্ট ক্লোজ করে দেওয়া হয় ট্রান্সফার করে দেওয়া পিএল অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট সাইড তার কারণে এন্ট্রি হয় ইন্টারেস্ট অন ড্রয়িং অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু পিএল অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অ্যাকাউন্ট যদি এডজাস্টমেন্ট এন্ট্রি আহে পার্টনার ড্রয়িং অ্যাকাউন্টৰ তেতিয়া কি হয় এই দুটা এন্ট্রি পাস কৰিব লাগিব 1 and 2 এন্ট্রি যিকোনো ইয়াৰ পিছত এটা কোশ্চেন আছিলে 2010 আহি 10 মাৰ্কৰ হোৱাট আৰ দ্য পইণ্ট টু বি টেকেন ইনটু একাউণ্ট while calculating the interest on drawing ওপৰত ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেশন কৰিব লাগে কি পইণ্ট মনত ৰাখিব লাগে সেইটো কোশ্চেনত আছিলে এই কোশ্চেনৰ আনসাৰটো নেক্সট 3-4টা মেথড আছে দিয়া এইটো মেথডত লিখিলে হল উইথড্ৰ এণ্ড ক্যালকুলেশন অফ ইন্টারেস্ট অন ড্রয়িং উইথড্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কি হয় এটা পাৰ্টনাৰছে বছৰত এবাৰ উইথড্ৰ কৰিব পাৰে ৰেগুলাৰ বেচিছত উইথড্ৰ কৰে সেই কাৰণে উইথড্ৰ প্ৰসেস প্ৰথম চাব লাগে এটা interest on drawing following method used to calculate the interest on drawing when the interest on drawing is in amount figure no further calculation say partner interest on drawing is 350 তার মানে amount figure দিয়া থাকিলে interest on drawing তেতিয়া আৰু ক্যালকুলেশন কৰিব দৰকাৰ নাই যেনেবা ইয়া দিয়া আছে interest on drawing ওপৰত interest 350 আছে number 2 দিয়া আছে when the rate of interest on drawing is given that is available in certain percentage without annually or per annum বা annually দিয়া নাই তেতিয়া কি হ'ব interest on drawing is equal to amount of drawing into rate by 100 rate of interest on drawing by 100 এই তেনে ক্ষেত্ৰত সময় ইয়াত ক্যালকুলেশন নহয় 3 নম্বৰতে when rate of interest on drawing is giving in available in certain percentage that is per annum annually yearly like interest on drawing 9% per interest on yearly interest on drawing yearly 9% in such case time consideration is required to calculate an interest on drawing তেতিয়া সময় চাব লাগিব কেতিয়া উইথড্ৰ কৰিছে তেতিয়া পৰা এন্ডিং ডেট লগে কিমান সময় বা কিমান মান্থ হৈছে বা কিমান দিন হৈছে 3-1 amount of drawing withdrawal process কেনেকা হয় যে বিজনেছৰ পৰা এজন পাৰ্টনাৰছে এটা লামসাম এমাউন্ট when a lump sum amount not regular basis withdraw and the date of withdrawal is given that is mentioned on such drawing interest will be calculated for a period from the date of withdrawal to the date of ended of that year তামানে যেতিয়া এজন পাৰ্টনাৰছে ড্ৰয়িং হিচাপত পইচাটো লৈ যাব হয় আৰু ডেটটো দিয়া থাকিলে সেই ডেটৰ পৰা সেই বছৰৰ এন্ডিং ডেটলৈ কিমান মান্থ হৈছে কিমান মান্থৰ বাবে ড্ৰয়িংৰ ওপৰত ইন্টাৰেষ্ট ক্যালকুলেশন কৰা হ'ব তাৰ কাৰণে হয় ইন্টাৰেষ্ট অন ড্ৰয়িং ইজ ইকুয়াল টু ড্ৰয়িং এমাউন্ট ডিভাইডেড বাই 100 ইনটু মান্থ কভাৰ্ড বাই 12 কিমান মান্থ কভাৰ হয় এই মতে তাৰ ক্যালকুলেশনটো হ'ব number 2 process of withdrawal and interest on drawing sometimes the partner may withdraw in agreement in regular basis as monthly quarterly and half yearly কেতিয়া partners কেইটা আমকেদার কেইটা ড্ৰয়িং ৰেগুলাৰ বেচিছত পইচাটো লৈ যেনে মাহিকিয়া 3 মাহৰ মূৰে মূৰে 6 মাহৰ মূৰে মূৰে that a number point দিয়া আছে when fixed or equal amount withdraw at the beginning of তাৰ মানে এটা মাহৰ আৰম্ভণিত
পইচাটো উইথড্ৰ কৰি যিমান পইচা উইথড্ৰ কৰিছে এটা মাহৰ আৰম্ভণিত প্ৰত্যেক মাহে সেই একেই এমাউণ্ট লয় মানে ইজ ইকুৱেল এমাউণ্ট সেইটো চেঞ্জ নহয় বিগিনিং অফ দ্য ইয়াৰ বিগিনিং অফ দ্য মান্থ ইন এ ইয়াৰ এটা ইয়াৰ্ছত প্ৰতি মাহৰ আৰম্ভণিত পইচাটো উইথড্ৰ কৰিলে এমাউণ্টটো ইকুৱেল হ'ব ধৰ 200 টকা যদি হয় 200 টকা প্ৰতি মাহতে হ'ব আৰু সেইটো হ'ব বিগিনিং হয় তাৰ বাবে ইণ্টাৰেষ্ট কেলকুলেশ্যন যদি কৰা হয় সময় তাৰ কাৰণে ধৰিব লাগিব 6.5 মান্থ মানে 6.5 মাহ হ'ব টোটাল ড্ৰয়িংছ হ'ব মান্থলি উইথড্ৰ ইনটু 12 আৰু ইণ্টাৰেষ্ট অন ড্ৰয়িং হ'ব ইনটু টোটাল ড্ৰয়িংছ ইনটু ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট বাই 100 ইনটু 6 হাফ বাই 12 এইটো হ'ব তাৰ কেলকুলেশ্যনটো নম্বৰ বি নম্বৰ হ'ব when fixed or equal amount বি when fixed or equal amount withdrawn at the middle of every month in a year for 12 months interest on total drawings will be calculated for a period of 6 months এটা হে amount প্ৰতি মাহৰ মাজত 12 মাহৰ বাবে উইথড্ৰ কৰা হয় তাৰ পৰা ইন্টাৰেষ্ট ক্যালকুলেশন কৰা হ'ব 6 মান্থৰ বাবে এইকাৰণে ইন্টাৰেষ্ট অন ড্ৰয়িং ইকুয়াল টোটাল ড্ৰয়িংস ইনটু ৰেট বাই 100 rate of interest by 100 into 6 by 12 when fixed or equal amount withdraw at the every month at the end of every month মানে প্ৰত্যেক মাহৰ শেষত যদি এমাউন্ট উইথড্ৰ কৰে তেতিয়া কি ইন্টাৰেষ্ট ক্যালকুলেশন হ'ব তাৰ বাবে সময় হ'ব 5.5 মাহ 5.5 month total drawings of monthly withdraw into 12 interest on drawing total drawings into rate by 100 into 5.5 by 12 এটো হ'ব তাৰ ক্যালকুলেশন when equal amount withdraw quarterly 3 মাহিয়া বেসিছত যদি উইথড্ৰ কৰা হয় যেতিয়া withdraw at the beginning of every quarter প্ৰতি 3 মাহিয়া আৰম্ভণি যদি উইথড্ৰ কৰা হয় তেতিয়া তাৰ ওপৰত ড্ৰয়িংছৰ ওপৰত ইন্টাৰেষ্ট ক্যালকুলেট কৰা হলে সময় ধৰিব লাগিব 7.5 মাহ এই কাৰণে ইন্টাৰেষ্ট অন ড্ৰয়িং ইকুয়াল টোটাল ড্ৰয়িংছ ইনটু ৰেট বাই 100 ইনটু 7.5 বা 7.5 by 12 মানে 7.5 মাহ by 12 when fixed or equal amount withdraw at the middle প্ৰতি 3 মাহে মুৰে মুৰে যদি উইথড্ৰ কৰা হয় আৰু হেতু হ'ব 3 মাহৰ মাজত তেতিয়া তাৰ কাৰণে কি ধৰা হ'ব ইন্টাৰেষ্ট অন ড্ৰয়িং 6 মাহৰ বাবে ক্যালকুলেশন কৰা হ'ব ইন্টাৰেষ্ট অন ড্ৰয়িং ইকুয়াল টোটাল ড্ৰয়িংস ইন ৰেট বাই 100 into 6 by 12 see number when fixed or equal amount withdraw at the end of every quarter প্ৰতি কোৱাৰ্টাৰৰ মানে 3 মাহৰ শেষত প্ৰতি 3 মাহৰ শেষতে যদি উইথড্ৰ কৰা হয় তেতিয়া তাৰ কাৰণে সময় ধৰা হ'ব 4 মান্থৰ বাবে এটো ইন্টাৰেষ্ট ক্যালকুলেশন কৰা হ'ব তানে এভৰি কোৱাৰ্টাৰ 3 মাহৰ শেষত প্ৰতি 3 মাহৰ শেষত যদি ড্ৰয়িংছ হয় তেতিয়া কি হয় তাৰ কাৰণে সময় ধৰা হ'ব 4.5 মাহ interest on drawing equal total drawings into rate of drawing rate of interest by 100 into 4.5 by 12 interest on drawing equal to total drawings into rate by 100 into 4.5 by 12 ইয়াৰ কাৰণে কোশ্চেন আছে কোশ্চেন নম্বৰ 1 A B and C are partners on 1/1/2019 their capital were 3 lakh 2 lakh and 1 lakh respectively. A withdraw rupee 10,000 1/4/2019 B withdraw rupee 12,000 1/10/2019 and C withdraw 8,000 during the year এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি কোশ্চেনত কি কৰিব লাগিব সলিউশনটো ধৰিব লাগিব calculate interest on drawing as on 31st rate of interest on drawing is 5% per annum main point এইটো 5% per annum তেতিয়া আমি চাব লাগিব A withdraw 1/1/2000 not 1/1 A withdraw 1/4/2019 1/4/2019 to 31st December 2019 কিমান মান্থ হ'ব 9 মান্থৰ এ ড্ৰয়িংছৰ ওপৰত 9 মান্থৰ ইন্টাৰেষ্ট হ'ব তাৰ পিছত B withdraw 1/10/2000 1/10/2019 12000 টাকা 12000 টাকাৰ বি 3 মান্থৰ ইন্টাৰেষ্ট অন ড্ৰয়িং হ'ব আর C withdraw 8,000 during the year so C amount has 8,000 over for 8,000 over for 6 months or interest calculation of interest on drawing on 31st December 2019 age interest on drawing for 9 months or 375 তার interest calculation over 10,000 into 500 into 9 by 12 B interest on drawing over for 3 months as from 1/10/2019 to 31st 12/2019 12,000 into 5 by 100 into 3 by 12 amount of 150 C interest on drawing 6 months as the date of withdrawal is not given assume withdrawal is made in the middle of the year so average period 6 months ধৰিব লাগে 8,000
into 5 by 100 into 6 by 12 is equal to 200 rupees hobo total interest on drawing ABC যেটো PL appropriation account credit side লিখিব লাগিব সব টোটাল প্লাস কৰি দিলে 725 মানে 725 amount to আহি যাব এটো PL appropriation account বনালে তার credit side লিখিব লাগিব এই ডেট 31st December 2019 PL appropriation account বনাব লাগিব এইখিনি সময় এই PL appropriation account credit side লিখিব লাগিব by interest on drawing ABC amount লিখিব লাগিব 725 2 number question XYZ are partner in a firm X withdraw 1000 per month at the beginning, Y withdraw 2000 per month at the middle of each month, Z withdraw 250 per month, 2500 per month at the end of the rate of interest on drawing is 10% per calculation interest on drawing 31st December 2019. First, it is janibo lagibo je at the beginning of the year time calculation over 6.5 months, at the middle of the year, at the middle of per month time calculation over 6 months, at the end of every month time or calculation of 5.5 months. So ABC interest to calculation kori dia hobo X interest on drawing 6.5 months pabo total drawing of 12,000 into 10 by number 2 X Y and Z are partner in a fund X has with 1,000 per month and at the beginning of the month, Y has with 2,000 per month at the middle of the month, Z has with 2,500 per month at the end of the each month. The rate of interest on drawing 10% per annum. Calculate interest on drawing 31st December 2019. এই two question para first জানিব লাগিব at the beginning of the month, at the middle of the month, and at the end of per month, and we do for the 12 month. At the beginning of the month, যদি হয় তেতিয়া 6.5 monthৰ বাবে interest calculation কৰা হ'ব. At the middle of the month হলে 6 monthৰ বাবে interest calculation কৰা হ'ব and 5 and at the end of the month যদি হয় তেতিয়া তাৰ ওপৰত interest calculation কৰা হ'ব 5.5 monthৰ বাবে এতিয়া আমি start কৰো calculation of interest on drawing 31st December 2019 X interest on drawing total drawings X interest on drawing for 6.5 months as we during the beginning of the year total drawings হ'ব 1000 into 12 into 12000 হ'ব 12,000 into 10 by 100 into 6.5 by 12 or 6.5 by 12 amount of 650 Y interest on drawing for 6 months as middle of the year as in the middle of the year total drawings of 24,000 into 10 by 100 into 6 by 12 1200 টাকা হ'ব 1200 Z interest on drawings for 5.5 months as we do at the end of the month total drawings over 2,500 into 12 that is 30,000 over the 30,000 into 10 by 100 into 5.5 by 12 or 5.5 by 12 is equal to 1375 total interest on drawing to be paid of PL appropriation account XYZ তিনি জনৰ তিনি পাৰ্টনাৰ্ছৰ যদি প্লাস কৰি দিওঁ তে 3325 XYZ তিনিটা interest on drawing হ'ব total 3225 yes XYZ total interest on drawing to be credited total interest on drawing to be credited of PL appropriation account for the year 31st to December 2019 3225 question number 3 XYZ are partners X has do 2000 at the beginning of each quarter Y has do 3000 at the beginning of each quarter Z has do rupees 1000 at the end of each quarter the rate of interest on drawing 10% per annum calculation interest on drawing 31st December 2019 year calculation koribo hole X with do with X interest on drawing 7.5 months babe hobo tar total amount of drawing hobo 8000 into 10 by 100 into 7.5 by 12 500 taka hobo interest on X drawing Y interest on drawing for 6 months as middle of the each quarter total drawings is equal 3000 into 4 12,000 into 10 by 100 into 6 by 12 amount of 600 XYZ Z interest on drawing 4.5 months karone tar total drawings of 4,000 10 by 100 into 4.5 by 12 is equal to 150 total interest on drawing to be credited of PL appropriation account for the year ended 31st December 2019 amount of 1250 তাহলে PL appropriation account বনালে PL appropriation account or credit side by interest on drawing লিখিব লাগে by interest on drawing X